اور خبر تفصیل سے جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جان لیوا بیماری کی وجہ سے اموات کی تعداد بھی لگاتار بڑھ رہی ہے۔ آج اس وائرس سے مزید 5 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد اب بڑھ کر 192 ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں آج مزید 350 سے زائد افراد کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے ہیں۔ ان میں سے 295 افراد کشمیر سے ہیں، جبکہ جموں میں آج مزید 56 افراد کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے معاملے اب 11,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اور وہیں جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا کا ٹیسٹ کرونا مثبت پایا گیا ہے۔ رویندر رینا نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بخار تھا اور انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا جو مثبت پایا گیا۔ واضح ہے کہ بانڈی پورہ میں بی جے پی لیڈر وسیم باری کے قتل کے بعد رویندر رینا اور بی جے پی کے کئی لیڈر ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے۔ رویندر رینا کشمیر میں 5 دن رہے۔ رویندر رینا کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو کوارنٹین میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ میں رویندر رینا کے ساتھ سری نگر سے بانڈی پورہ گیا تھا۔ اب ان کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد میں خود کو کوارنٹین کر رہا ہوں۔ وہیں رام مادھو نے کہا کہ میں نے سفر کے دوران 4 بار ٹیسٹ کیا تھا اور چاروں مرتبہ منفی آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب جب میرے ساتھی کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے تو میں کچھ دنوں تک خود کو کوارنٹین کر رہا ہوں۔ جموں کشمیر بی جے پی کے پریزیڈنٹ رویندر رینا کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ اس بات کی جانکاری انہوں نے خود ٹویٹ کر کے دی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شری نگر سے واپس لوٹنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی، جس کے بعد انہوں نے جب ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ پازیٹیو آئی۔ ان کو فردر ٹریٹمنٹ کے لیے نارائنا ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ ویڈیو جرنلسٹ صاحبہ بٹ کے ساتھ کومل سنگھ، نیوز 18 جموں۔ ضلع پلوامہ کے نکلورا گاؤں کے فوت ہوئے ایک شخص کا کورونا ٹیسٹ ایک ہفتے بعد مثبت آنے سے گاؤں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نکلورا پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ ایک شخص کی موت کچھ روز قبل اسکم سورا میں ہوئی تھی۔ علاج کے دوران اگرچہ شخص کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا، لیکن بعد میں اس کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا۔ تاہم یہاں اسکمس اسپتال کی لاپرواہی کا پتہ چلتا ہے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے سے پہلے ہی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد اس کی تدفین کر دی گئی۔ جنازے میں کئی افراد شریک ہوئے تھے۔ اب جب فوت شدہ شخص کے کورونا پازیٹیو رہنے کی توثیق ہونے سے نکلورا کی پوری بستی میں کافی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے ایک نگرانی ٹیم کو گاؤں میں تعینات کیا گیا ہے۔ فی الحال فوت شدہ شخص کے اہل خانہ کو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین کیا گیا ہے، جبکہ ابھی تک گاؤں میں 300 سے زائد افراد کو ہوم کوارنٹین کیا گیا۔ مقامی آبادی میں جہاں کافی خوف پیدا ہو گیا ہے، وہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اسکمس کی لاپرواہی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نکلورا ابھی خوف و حراست میں ہے، دہشت میں ہے، کیونکہ اس ڈیڈ باڈی کا نارمل کنڈیشنز کی طرح لوگوں نے جنازہ اور غسل وسل سب کچھ دے دیا۔ اس ڈیڈ باڈی کے آخری رسومات میں لگ بھگ 5-6 اضلاع کے لوگ شامل ہوئے، جو اگر یہ پازیٹیو ٹیسٹ اب آ چکا ہے اتھارٹیز کی طرف سے، اب اس میں سبھی اتنے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس گاؤں میں بھی خوف و دہشت کا سما پھیل چکا ہے، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد اتھارٹیز ہمارے پاس آئی اور اچانک آ گئی۔ اب ایک ہفتے کے بعد لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ ایک ہفتے تک لوگ یہاں پہ ایک دوسرے گاؤں میں مل چکے ہیں، انٹرمنگل ہو چکے ہیں۔ سکمز میں اس پیشنٹ کو ریلیز کیا گیا یہ کہہ کے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو ہے۔ سکمز جو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس پورے نارتھ انڈیا میں ایک ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پہ ہر قسم کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ابھی اویلیبل ہے۔ لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سرکار فلفور اس مسئلے کو پریارٹی بیسس پہ لے۔ ام خاطر گورمنٹس مطالبہ کر ہیکو نا ات بارس مز کرت کہین، البتہ یوتان چلے ہیکو کھارن ٹائم روزت، مگر پتمس ہفتس گورمنٹس غلطی گئی، یت سورے سکمز ڈاکٹرن غلطی گئی، تمن گئی غلطی یم حظ یہ ٹیسٹ کران تو تر بارس مز تمن خلاف کرو حظ کاروٲیی۔ اگر نا یہ کاروٲیی گژھِ کینٛہہ تیل نا تیل کت پہ ہم لکن ونت کہ تھی کرو پانے احتیاط۔ دِوان کہ جوم تام کشر پہ رشتہ دار تم حظ ساری یور 2-3 دۄہن ٲسۍ ییٚتہِ بِہِتھ ییٚتہِ حظ کھیوٚوُکھ چوٚوُکھ ہمساے حظ ٲسۍ یِم ٲسۍ سٲری A to Z فُل لِتٕر چاہے زۄنہٕ پور چھُ چاہے لِتٕر چھُ سورُے A to Z ایریا
7 दिन के बाद ये लोग कह रहे हैं कि इसका टेस्ट पॉजिटिव था। सुबह के बाद 2 बार ये आए थे, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने दी थी हमें, उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं इन्हें, इनका टेस्ट जो वो नेगेटिव है। उसके बाद 7 दिन के बाद ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं और हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हें क्वारंटाइन जाना है, अगर जाएंगे तो लाखों लोगों को क्वारंटाइन जाना है, करें तो करें क्या। ये जो मसला है ये इसलिए गंभीर हुआ है, पैनिक इसलिए हुआ है क्योंकि जब बॉडी यहाँ पहुँची इस वक्त सोहोरा से उन्होंने जो टेस्ट था वो उन्हें साइलेंट रखा था, बॉडी इनको इशू की थी। अगर पहले ये हुआ होता तो यहाँ ये पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता वहाँ से पता नहीं क्या हुआ है, ये एरर है या और कुछ है, वो जानते हैं, सोहरा वाले जानते हैं। अलबत्ता एज़ पर द ऑर्डर्स ऑफ फायर अथॉरिटीज़ जो हमें ड्यूटी है हम वही। जिला पुलवामा में इंतजामिया की जानिब से 5 रोज तक लॉकडाउन करने के अहकामात पर आज कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिले में दफा 144 नाफिज रहा। इस दौरान कस्बे में आज तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां भी मअतल रहीं। कस्बा पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और CRPF के नाके कायम किए गए थे। पुलिस की जानिब से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को घरों में ही रहने की तलकीन की जा रही थी। जिला इंतजामिया बडगाम ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र जिले में दफा 144 नाफिज करने का ऑर्डर जारी किया, मगर इंतजामिया इस ऑर्डर को नाफिज करने में नाकाम रही। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद बाजार खुले हैं और लोग बगैर मास्क घूम रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर लोग अमल नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, बडगाम में भी हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। अब तक जिले में 550 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वहीं 13 अफराद इस जानलेवा बीमारी से मर गए हैं। CMO बडगाम डॉक्टर तजम्मुल ने लोगों से अपील की है कि इंतजामिया के साथ ताउन करें और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। इस बडगाम के गयूर अवाम को अपील करना चाहता हूँ, मोदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो एहतियात से काम ले और जो SOPs हैं जिसमें मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, साबुन पानी का इस्तेमाल करना। वहीं कस्बा पामपुर में आज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 दुकानों को सील किया गया, जबकि 7,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। कस्बे में लॉकडाउन को अमलाने में आज सुबह से ही पुलिस और तहसील इंतजामिया मुतहरिक रही। आज हमने यहाँ पामपुर टाउन में DSP साहब और SHO साहब के साथ मिल के एक ड्राइव चलाई अगेंस्ट वायलेशंस। कल ही हमने सबको इन्फॉर्म किया था, अनाउंसमेंट्स कराई थी, हमने मीडिया में भी इनको मैसेज भेजी थी कि आज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा 1 हफ्ते के लिए एज पर डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर साहब। तो आज जो वायलेट कर रहे थे 5 दुकानें हमने सील करी और इसके अलावा हमने जुर्माना भी 5,500 के करीब जुर्माना किया है। तो लोगों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ कोऑपरेट करें, वो खुद ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझें और खुद। दमहाल हाजीपुरा कुलगाम के जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के सामने ग्राहकों की भीड़ आए रोज जमा हो रही है। लोग कोविड लवाजमात को बालाए ताक रख कर कानून की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। मकामी लोगों ने बैंक हुक्काम, इंतजामिया और पुलिस से मुदाखलत की अपील की है। बैंकों और दीगर तिजारती इदारों के आसपास भीड़ जमा होने से खतरात लाक हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से रेड जोन इलाकों में बंदिशें आयद करने के अहकामात जारी किए गए हैं, तहम ज़मीनी सतह पर हालात इसके बरक्स नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जिला इंतजामिया बारामूला सख्त हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और ARTO ने आज गाड़ियों को सील किया और एहतियाती तदाबीर करने वाले कई अफराद को न करने वालों को जुर्माना आयद किया। ACR ने लोगों से अपील की कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों को आगाह किया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और करगिल में कोरोना वायरस के अब सिर्फ 30 केस मौजूद हैं। अब तक करगिल 2 मरतबा कोरोना वायरस से पाक हो गया था, मगर बैरून रियासतों और मुल्कों से वापस लौटे बाशिंदों के बाद जिले में 700 मामले हुए थे। लेकिन इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई और लोगों के ताउन से अब सिर्फ 30 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस है।
वहीं लेह की अगर बात करें तो लेह में मौजूदा वक्त में 151 कोरोना वायरस के मरीज हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू को ने आज बांडीपुरा का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान वो सबसे पहले बीजेपी के मकतूल लीडर शेख वसीम बारी के घर गए, जहां उन्होंने वसीम बारी, उनके भाई और वालिद की मिलिटेंटों के हाथों हलाकत पर लवाकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। जीसी मुर्मू ने बाद में मिनी सेक्रेटेरिएट बांडीपुरा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का ऑनलाइन इफ्तिताह किया और अफसरान के साथ एक मीटिंग भी की। दौरे के दौरान एलजी से कई अवामी वफूद भी मिले। ताजिर अंजुमनों के अलावा सिविल सोसाइटी अरकान, बीडीसी चेयरमैन और बांडीपुरा व म्यूनसिपल कमेटी हाजन के सदर भी एलजी से मिले और उन्हें अपने इलाके के मसाइल से वाकिफ कराया। दौरे के दौरान मीडिया को कवरेज से दूर ही रखा गया। रोड है जो अरसे दराज से हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमने उसको कह दिया कि उसको कौमी शहर का दर्जा दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमने वलूर बुलवाड़ रोड की तजवीज़ दी है ताकि वलूर से वाटर ट्रांसपोर्ट का बहाली हो जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास अगर PMGSY के कुछ रोड से पेंडिंग थे, मैंने वो उनकी नोट्स में लाया और साथ ही साथ में हमें मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हमारी पावर शॉर्टेज रहती है, मिनी पावर प्रोजेक्ट्स को हमने बनाने की तजवीज़ गवर्नर साहब को पेश की। और पहली डिमांड हमारी जो हमारे ट्रेडर्स जम्मू कश्मीर के, उनके लिए जो पिछले एक साल से हालात ख़राब है, जो लोन है उनका रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको दोबारा कुछ लोन दिया जाए और पुराना लोन में उनको कुछ माफ़ किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी थी कि बांडीपुरा के लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग। तीसरी डिमांड हमारी थी कि बांडीपुरा में एक फ्रूट मार्केट या फ्रूट मंडी दी जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।